Halimpas ang nagliligat nga tinuig, ginkasana sang rehimeng Aquino sang 3rd Infantry Division kay sang 301st Brigade ang dululungan nga pag-atake sa mga prente sang revolusyonaryo nga pwersa sa Panay, kapin ang sa sentral kag nabagatnan nga bahin sang Binukid Madyaas. Maluwas sa duha ka regular nga batalyon, gino-enforce nila ang dugang nga batalyon sang 6th Special Action Force kag iban pa nga mga detached nga pwersa. Gindungan nila ini sa paghito sang rehimeng Aquino nga hugto ng uyat sa poder pagi sa pagtorse sang eleksyon pabor sa labi nga pagdominar sang Partido Liberal. Ginarangka man patuman ang mga mapanghaylo pero inutil nga proyekto sang 4-piece BPO pangturismo kag iban pa para mahabig ang suporta sang pumuluyo nga ginagutom. Halin pa sang tunga-tunga sang 2009 ang pagpasingki sang atake sang rehimen, pero sang ulihi nga kwarto lang sang 2012 ginbuhos ang atake nga upod na ang dugang nga pwersa. Sa pag-atubang sini, gilunsar sang bagong hangaway sang banwa ang iya kontra kampanya nga mga aksyon militar. Mas nagtaas na lang gani sang 3 kapilo o kung 1 ka platoon ang kasbalidad sang AFP halin Marso 2012 hasta subong kung ikumparar halin Marso 2011 sa diin na pulo lang o kung 1 ka squad ang ila kaswalidad. Sang Oktubre tubtob Nobyembre 2012, kinpunsukan sang 82nd IB ang Binukid sang Leon kag Tubungan, upod pa sa mga elemento sang 61st IB kag 31st DRC agod kubkubon ng NPA didto. Ginsabat ini sang kontra-opensiba sang NPA bagi sa 3 ka beses nga ambos kag harassment. 2 sa nagapanugsog nga mga kolom sa Leon kag 1 sa advance command post sang Bravo Company sang 82nd IB sa Lanag Tubungan. Nakadulot ini sang 7 ka patay kag 2 ka pilason samtang waay sang nasamad sa NPA. Ang gingamit sa operasyon ng isa ka US junk nga gabok nga UA helicopter lumup og sa bukid kag gusto lang maghigot pagid sang dugang nga tropa agud taltalon ini pabalik. Bisan pa sa tunga sang sunod-sunod nga opensiba sang 301st Brigade, natigayon gihapon nga mapusa ang isa ka team sang RPA nga nagaserbe suporta sa ila operasyon sa Badaas, San Joaquin, Iloilo. Amo man ang pagsilot sa kuno provincial commander sang RPA nga si Joven Tababa. Mipasabat siya sang iya paghimbon upod sa iban pa nga intel sang AFP kag RPA sa pagdukot kanay Nilo Arado kag Luisa Posa sang Abril 2007 maluwas pa sa iban niya nga krimen sa pumuluyo. Ginsiguro sang NPA nga hindi masalabat ang bata ang ginupod ni Tababa sa iya paglaom nga hindi siya mapuruhan kung may sibilyan nga taming. Madugay man ginpunsukan sang kaaway ang interior nga binaryo sang Tapas kag Kalinog. Apang dalayon man nga ginaharas ini sang BHB. Obligar gani ang tropa sang 61st IB nga magpunsok na lang sa pila ka barangay imbes maglaptas ang ila Peace and Development Team, mga tropa nga kuno nagapangako sa pagmintenar sang Kalinong pero ginataming ang pumuluyo pagi sa pagpasilong sa mga kapilya, eskwelahan, gym, barangay hall sa tunga sang baryo sa pagdepensa sa atake sang NPA. Nahitad pagin ang ila tropa sa sidlangan sang Panay sa tuyo nga punggan ang gamay nga larangan nga magdako kag maglapad. Sa subong kasado na ang mga unit sang BHB agud maagaw ang inisyatiba pagi sa paglunsar sang isla kalapad nga mga aksyon militar. Agud matigayon ini ginsikway ang mga tendensya nga magbase sang malawig magpakumong sa pagdepensa pangunahon sang basing gerilya kag magpasibo sa tunga sang atake. Ginadevelopar ang mas aktibo nga pagdepensa, pagsustener sang taktikal nga opensiba sa sulod pagkagwa sang larangan, agud magasgas ang kaaway sa pag-hot pursuit o kung sa paggarison sang dako nga pwersa, mahigot sa ginakonsentrahan sini nga makitiding lugar kag hindi makapagusto nga basta-basta lang magdagyang sa kundiin. Ang ini nga pagpakig-away ginapasakpan sang pulo-pulo kalibo nga basing masa sa kabukiran kag kabaluran. Nagaupod sa inaway banwa ang padako nga pwersa sang pumuluyo bago mabatyagan nila ang pagkabalay sang ila pula nga gahom nga nagaorganisa sang katin-aran kag Kalinong sang kabukiran kag ila barangay. Ang armado nga mga pagbato gintambihan sang kampanya sang pumuluyo batok sa militarisasyon kag ang pagpakig-away para mabawi ang linibong hektarya sang tumandok
kag 2 hektarya sang taga-bungsoan Dumaraw nga ginalanggab sang 3rd ID kag sang PNP paagi para sa ila training kag ekoturismo. Amo man ang pagpamatok sa mga proyekto nga makahalalit kag makatabog sang pumuluyo sa ila duta nga ilistaran pareho sa Halaor River Dam. Lapaw pa sa limos sang rehimen, ginakampanya sang BHP kag linibo nga organisado nga pumuluyo ang pagpatin-ad sa produksyon sa kaunghan. Ginakinaiyahan ini sang pananom nga makaon sa gilayon sa tunga sang gutom kag pagkasaman sang ila pananom kag amo man sang produkto nga ginabaligya. Sa mga produkto nga ginabaligya, organisado man nga ginademanda kag nagatupa ang mas mataas nga presyo bilang alternatiba sa barato nga pamakal sang komprador usurero kag panghimulos sini sa pautang. Madasig nga nabalikan ang mga lugar nga ginbayaan sang kaaway, bangod ng punsok ini sa pamatyag niya mabakod ang NPA. Nagakakibot na lang siya sa mga tira sang NPA na paghulag sang pumuluyo sa madamo nga lugar nga ila na deklarar na madugay na natabog ang mga revolusyonaryo. Sa tinuig nga pag-okupar sa mga barangay nga ginakabig nila mabakod ang hublag, nabudlayan sila magkontrol sang lubos kay nagahulag manggihapon ang pumuluyo sa pagpamatok sa militarisasyon o kung sa ginaimponer nga mga proyekto nga makahalalit. Nabudlayan man sila magtulod sang paramilitar na pwersa nila o kung nagakalusaw ang ila matukod bangod sa paghabig sang pumuluyo kag sa kahadlok sa mga opensiba sang BHP. Malaka lang ang burgis nga politiko nga hayagan nagakontra sa BHP kag revolusyon sa isla, kag indi lang sa panahon sang burgis nga eleksyon. Himo-himo lang ang ginaakusar nga pang-extortion sang General Mabanta. Maatag sa denikada na nga pagluntad kag pagbakod sang BHP kag revolusyon sa isla nga ginakilala sa mga burgis nga politiko bisan sa manugdaog ang kusog ag impluwensya sang revolusyon sa pumuluyo. Ginaako sang militar nga may epekto na sa reaksyonaryo nga soldado ang epektibo nga paggamit sang BHP sang Command Detonated Explosives o kung CDX batok sa nag-aatake nga tropa nila. Wala ginabawal sang karel ang nauna nga kasugtanan sa tunga sang gobyerno sang Republika sang Pilipinas kag National Democratic Front ang paggamit sang CDX. Hugot ang kontrol sang BHP sa CDX kag sa nag-aatake nga tropa lang ini ginapalupok. Ginasunod sang NPA ang pagbawal sang self-detonating explosives nga nasaad sa Ottawa Protocol bahin sa pagbawal sang mina. Wala nagagamit ang NPA sang ginabawal nga mina nga malupok kung matandog o kung sa iya lang kaugalingon, bangod pati inosente masalabat. Waay manggani ginabawal ang pagpamumba, pagpanganyon, pag-rocket attack sang reaksyonaryong militar nga nagasalabat sang madamo ang sibilyan sa patarasak nga paggamit sini. Ang pag-reinforce sang armado nga kaaway may dugang nga kabudlayan nga atubangon sang nagabaskog nga revolusyonaryo nga pwersa. Apang naantisipar na ini kag naagyan manggani sang revolusyonaryo nga pwersa stadto sa mga 1990s sang mas gamay pa ini kag nagapanadlong pa lang. Ang pagdugang sang pwersa sang kaaway nagakilala lang sang pagbaskog sang kahublagan revolusyonaryo. Huray man ini sang panay nga hawiran para magbulig hitad sang kaaway agon mapaluya ang kusog sini nga ipunsok sa nagaabanse nga pagpakig-away sa bilog nga pungsod. Sa ika-44 nga anibersaryo sang BHP, ginatala na ang mga masunod nga tulungdan. Una, aktibo nga batuan kag paslawon ang reinforce nga atake sang kaaway sa isla. Agawon ang inisyatiba, pangunahon paagi sa kampanyang taktikal nga opensiba sa bilog nga isla kagapin sa mga prenteng gerilya. Yabi ini sa pagdepensa sang pula nga gahom nga napundar na kag nagabaskog pa, kag sa pagpabatsyag sang impluwensya nga naabot na sang revolusyonaryong hublag. Maluwas ini, importante nga mapakita ang mas tunay nga alternatiba sang armado nga pagrevolusyon para lubos mabago ang garok kag mapanghimulos nga sistema sang asyendero komprador sa poder nga ginapangunahan sa mga Kuwangko Aquino kag mga Rojas. Armado nga revolusyon man ang alternatiba sa mga dinastiya nga ginahatagan basbas sang mahigko kag madaya nga burgis eleksyon. Ikaduha, dugang pa nga magdevelopar sa mga kumpanya kadako nga mga larangan bilang tuburan sang dugang nga armado nga pwersa kag mabakod nga pula nga gahom kag magpalapad para madugangan pagid ang mga nagakalambing nga mga prente
pakadto sa pagtukod sang teatro panggera. Agawon ng oportunidad nga higot ang kaaway sa iya kihol nga punsok kag pagpatumbaya sa malapad pa nga kabukiran kag kabaludan. Magpadamo sang hangaway kag magpalapat sang basing masa nga magagunit sang kaaway kag magahitad sa iya. Ikatlo, pabuyluhon ang kahublagan sa pagdepensa sang kadutaan nga ginalanggab sang rehimen para sa iya mahadito nga proyekto kag mga kampo trainingan sang 3rd ID kag PNP. Pabuyluhon ang mas malapad nga kampanya nga maalibyuhan ang kagutom kag kaimulon sang pumuluyo nga laban mangunguma sa isla. Ibuyagyag ang kainutil sa mga limos nga proyekto sang 4Ps sa tunga sang nagantos nga kapobrehon. Ikaapat, padayon nga ibuyagyag ang mga pakuno-kuno kag batuan ang rehimeng US Aquino kag ang mga polisiya nga mapanghimulos kag makahalalit sa isla. Paslawon ang mapanghaylo pero mapintas nga oplan bayanihan sa isla. Concha Araneta, para sa Komiteng Rehiyon Panay, Partido Komunista ng Pilipinas, Marso 29, 2013.